हालेलुया। तो मेरे साथ कलाम में खुदावन में से मत्ती रसूल का लिखा गया अंजीली बयान और उसका 21 बाब और उसकी पहली 11 आयात के अंदर ये वाकया मरकूम है। कितने लोगों को पता है? कितने लोग खुदा का कलाम पढ़ते हैं? कितने लोगों को पता है कि ये वहां पर लिखा हुआ है? कितने लोगों को पता है? हालेलुया। कोई बोला नहीं। कितने लोगों को पता है? थोड़े से लोगों को पता है। ये बात कोई छुपी नहीं है कि हमारे खुदावन यीशु हम अरसा दराज से खुदा के लोग हैं, खुदा की हमद करते हैं, खुदा की सिताइश करते हैं और खुदावन के नाम को जलाल देते हैं और हम हर साल ये कलाम सुनते हैं। तो बाइबल मुकद्दस के अंदर से हम आशिर भाई के साथ मिलकर इस रेफरेंस को पढ़ेंगे। इधर आ और जब वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ बैतफगे के पास आए तो यीशु ने दो शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे पूछे कुछ कहे तो कहना कि खुदावन को इनकी जरूरत है, वो फील फॉर उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो के सयोन की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है, वो गधे पर सवार है, बल्कि लातू के बच्चे पर। पर शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ता में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काट कर राह में फैलाई। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशना, मुबारक है वो जो खुदावन के नाम पर आता है, आलमे बाला पर होशना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे कि ये कौन है। भीड़ के लोगों ने कहा ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। आमीन। हालेलुया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत कसरत से हो। आमीन। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूहुल कुद्दुस खुदावंद, मैं आपका शुक्रिया अदा करती, मैं आपकी तारीफ करती आज के दिन के लिए, आज के इस लम्हा के लिए, आज के खुदावन पाक खुदा खूबसूरत वक्त के लिए जो हम आपकी बाहर गाहों में आए। ऐ बाप, आज के प्रस्तिश के हिस्सा में आपने बड़ी मदद की खुदावन पाक खुदा। जबकि आपके कलाम की बारी है तो यीशु के नाम से खुदावन पाक खुदा मुझे बड़ी कुव्वत दीजिएगा और सुनने वाले दिलों के ऊपर आज आपका कलाम बेतसीर न लौटे बल्कि हर एक दिल में बड़े ईमान के साथ बैठ जाए खुदावन पाक खुदा। जितने मुझे ऑनलाइन देखे यीशु के नाम से खुदावन वो जहां पर भी उनको भी बरकत दे और हर एक को खुदावन अपनी जिंदगी के अंदर आज अपने कलाम तेरे कलाम को रखने वाले मैं आपका शुक्रिया अदा करती यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आज हमने बाइबल मुकद्दस के अंदर न्यू टेस्टामेंट नए अहदनामा में से मत्ती रसूल का
इक्कीस बाब और उसकी पहली एक आयत से हमने 11 आयत तक खुदा के कलाम में से पढ़ा। कितने लोगों ने इस बात को सुना कि यीशु किस दिन आया? ईद फसह से 8 दिन पहले आया। और हम यहाँ पर एक बड़ा खूबसूरत गीत गा रहे थे। कितने लोगों ने वो गीत सुना? आज की वर्शिप बहुत ज्यादा अच्छी थी। खुदावन का शुक्र हो, जरा जोरदार तालियां बजाएं। आज का मेरा मजमून है इस्राएल का बादशाह। इसी हवाला को जो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, इसलिए जो नबी की मार्फत लिखा था वो पूरा हो। कौन से नबी की मार्फत? खुदावन के कलाम मुकद्दस के अंदर मेरे और आपके खुदावन यीशु मसीह के बारे में पहले ही पेशन गोई हुई। बाइबल मुकद्दस में जिक्रिया 9 बाब और इसकी 9 आयत के अंदर लिखा है, ऐ बिन्ते सयून तू नहायत शादमान हो, ऐ दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। वो सादिक है और निजात उसके हाथ में है। वो हलीम है और गधे पर बल्कि जवान गधे पर सवार है। मेरे साथ आप पीछे कहेंगे, ऐ बिन्ते सयून तू नहायत शादमान हो, ऐ दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। वो सादिक है और निजात उसके हाथ में है। वो हलीम है वो और गधे पर बल्कि जवान गधे पर सवार है। मेरा और आपका खुदावन यीशु मसीह नासरी किस पर आया? किस पर आया? कोई गधे को अच्छा समझता है? बादशाह जो आते हैं वो किस पर आते हैं? किस पर आते हैं? घोड़ों पर आते हैं ना। घोड़े को क्या समझा जाता है? शहीद सवारी समझा जाता है। घोड़ा में क्या किसके समझा जाता है? जोर से बोले, आप सबको पता है, हर साल आप सुनते हैं, शाही सवारी समझा जाता है घोड़े पर बैठना। जब बारात आती दूल्हे को घोड़े पे बैठाते हैं ना, दूल्हा जो है वो घोड़े पर आएगा। लेकिन आपका और मेरा खुदावन यीशु मसीह नासरी किस पर आया? उसने कहा, ऐ बिन्ते सयून तू नहायत शादमान हो, ऐ दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, देख तेरा बादशाह किस पर आता है? किस पर आता है? जोर से बोले, गधे पर आता है। गला तो मेरा खराब है, आप लोगों का तो नहीं है, तो फिर आप क्यों नहीं बोल रहे? आपने जब जोर से बोलेंगे, निकल तू खूब ललकार, तेरा बादशाह गधे पर आता है। और मत्ती रसूल के अंदर भी हमने पढ़ा, वो किस पर आ रहा है? गधे पर। अपने शागिर्दों से कहता है, सामने के गांव में जाओ और वहां तुमको एक गधी के साथ एक बच्चा पाओगे, उसे खोल कर मेरे पास ले आओ। जब तुमसे कोई पूछे कि इसको कहाँ ले जाते हो, तो कहना कि इसको खुदावंद को इसकी जरूरत है, वो तुम्हें दे देगा। वहां लोगों ने पूछा, ये क्या करते हो? तो उन्होंने कहा कि खुदावंद को इसकी जरूरत है, क्योंकि वो जो लोग थे यीशु नासरी को
जानते थे, वो जानते थे कि वो जो यीशु है वो मुर्दों को जिंदा करने वाला, कोड़ियों को मार करने वाला खुदावंद है। उसने कहा खुदावंद को इसकी जरूरत है, वो दे देगा, और उन्होंने दे दिया। मेरा और आपका खुदावंद यीशु अल मसीह नासरी वो बादशाह है जो जिसके बारे में लिखा है वो बादशाहों का बादशाह है। और लोग उसका इस्तेमाल किस तरह करने लगे? खजूर की डालियां लेकर, खजूर की डालियां लेकर उसके इस्तेमाल को निकले। अभी हमने बड़ा खूबसूरत गीत गाया था, हालेलुया। कितने लोग में उस गीत को फिर से गाएंगे? कितने लोग उस बादशाह को फिर से वेलकम करेंगे? हम प्रेम भाई को बुलाएंगे, फिर से वो गीत गाएंगे। हम उस बादशाह को जिसके बारे में लिखा है वो बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा, जो मेरे लिए और आपके लिए हकीर और मरदूद बन गया, रंज का आशना बन गया, ताकि मैं और आप क्या पा जाए? निजात पाए। उसने कहा दुखते यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि तेरा बादशाह जवान गधे पर सवार है, वो सादिक है, निजात उसके हाथ में है। हालेलुया। अपनी जरा ये पकड़े, खजूर की डालियां पकड़े। अपनी डालियां पकड़े। हलीम बनकर आया, आजिज बनकर आया। दुनिया के बादशाह गधे पर आते, लेकिन आपका और मेरा खुदावंद यीशु मसीह गधे पर इसलिए आया कि आपको ये सिखा सके कि मुझसे सीखो, मैं दिल का हलीम और फरोतन हूँ। मैं क्या हूँ? मैं ऐसा बादशाह नहीं जो जंगो जमीन करने आया। मैं क्या करने आया? अमन पैदा। प्लीज आप साइलेंट हो जाए। इन बच्चों को भी पकड़ने में डिस्टर्ब होती है। मेरा और आपका खुदावन किस पर आया? गधे पर आया, ताकि गधा जो है वो एक उसको कोई इज्जत नहीं देता।
اس کی کوئی جو ہے وہ آنر نہیں ہے. لوگ اکثر بچوں کو بھی کہہ رہے تو ہے ہی گدھے جیسا. اس کو حقیر جانور سمجھا جاتا ہے. یسوع مسیح جو ہے وہ اس لیے آیا تھا کہ آپ کسی بھی چیز کو حقیر نہ جانیں, کسی بھی چیز کی بے قدری نہ کرے. وہ حلیم بن کر آیا اور میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح نے اپنے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کیا. دنیا کے جو بادشاہ ہیں وہ وعدے کرتے پورے کرتے ہیں. یا مائک ان کو دے دیتے ہیں آج کے کلام سنانے. برائے مہربانی اپنے اپنے بچوں کو پکڑ کے رکھا کریں. آپ سب سے التماس ہے, کئی دفعہ وہ کیمرے کو چھیڑ دیتے ہیں, ڈسٹرب ہو جاتا ہے. آپ لکھا ہے جب تو خدا کے گھر میں جائے تو بڑی سنجیدگی سے جائے. یہ خدا کا گھر ہے. آپ کسی بادشاہ کے سامنے چلے جائیں, کوئی آپ کو کسی ایک نارملی آپ کسی علاقے کے اپنے ایم پی کے پاس چلے جائیں, یا آپ کا یہاں کا کوئی بھی شخص ہے تو آپ اس کے پاس چلے جائیں تو آپ بڑی عزت سے بیٹھتے ہیں, بڑے احترام سے بیٹھتے ہیں کہ اس کو برا نہ لگ جائے. یہاں تو وہ ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ, اور ہم اس کے حضور آ کر کوئی تحمل سے بیٹھتے نہیں. اپنے اپنے بچوں کو پلیز مہربانی سے کور کیا کریں. لکھا ہے میرا گھر دعا کا گھر کہلایا جائے. یہ دعا کا گھر ہے. دنیا کے بادشاہ جو اس رویا زمین پر آتے ہیں وعدے کرتے ہیں اور پورا کرتے ہیں. اپنی 5 سالہ حکومت میں کتنے لوگوں نے اپنے کیے ہوئے وعدے پورے کیے؟ سچ بتائیے گا. آپ کی زندگی کے اندر بڑے لمحات ایسے ہیں کہ جو بادشاہ ہے, جو آپ کے اوپر پریزیڈنٹ ہے, جو آپ کے اوپر حکمرانی کرتا ہے, کبھی انہوں نے اپنے وعدے پورے کیے؟ وہ کہتے ہیں ہم آپ کو کیا دیں گے, گھر دیں گے, روٹی کھانے کو دیں گے, آپ کو یہ دیں گے. آپ کے ساتھ جب انہوں نے ووٹس لینے ہوتے ہیں, جب انہوں نے کچھ آپ سے کام ہوتا ہے تو بڑے وعدے کرتے ہیں. یہ کچھ ہی دنوں پہلے کی بات ہے. کچھ دن پہلے کے یہ واقعات آپ کی زندگی میں سے گزرے, آپ کے پاس آپ کے ہیکلوں میں آ کر آپ سے وعدے کر کے گئے کہ ہم یہ بھی کریں گے, ہم یہ بھی کریں گے, ہم یہ بھی کریں گے, لیکن انہوں نے کوئی وعدے پورے نہیں کیے. وہ اپنے وعدوں پر پورا نہیں اترتے. انہوں نے جو وعدے کیے وہ وہیں کے وہیں رہ گئے. وہ وقتی وعدے کرتے, لیکن آپ کا اور میرا خداوند لکھا دیکھ میں کل آج بلکہ ابد تک یکساں خدا ہوں, جو میرے لیے اور آپ کے لیے آسمان کو چھوڑ کر اس زمین پر آ گیا. اس نے اپنا وعدہ پورا کیا. تو کون سا بادشاہ صحیح ہے؟ کون سا بادشاہ سچا ہے؟ اس نے کہا دخترے یروشلم خوب للکار, کیونکہ وہ صادق ہے, وہ سچا ہے, وہ اپنے وعدوں پر پورا اترنے والا بادشاہ ہے. اور وہ ہے اسرائیل کا بادشاہ, جس نے وعدہ کیا کہ میں اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے رہائی دوں گا, اور میرے خداوند نے پورا کر دکھایا. لیکن خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا, تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. آج میرا اور آپ کا خداوند اس رویا زمین پر اس دنیا میں آ گیا, لیکن ہم نے آج تک ہم جسمانی بادشاہوں کے پیچھے تو بڑا بھاگ جاتے ہیں. اس نے وعدہ کیا ہے ہمیں یہ ملے گا, اس نے بات کی ہمیں یہ ملے گا, لیکن جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کے قدموں میں تو آتے ہی نہیں ہے, اس سے تو کچھ مانگتے ہی نہیں ہے, اس سے تو کوئی فریاد کرتے ہی نہیں ہے. اس کے تو سارے وعدے سچے ہیں, اس کے تو وعدے سچے ہیں, اور وہ سچا خدا ہے. کیوں لوگ ڈالیاں کاٹ کر اس کے راہ میں بچھا رہے تھے؟ کیونکہ اس واقعہ سے پہلے ایک اور واقعہ ہو چکا تھا. اور واقعہ ہو چکا تھا. وہ کون سا واقعہ؟ کہ یسوع المسیح ناصری نے بیتنیہ کے گاؤں پر رہنے والا
ایک شخص جو مریم اور مارتھا کا بھائی تھا لازر، وہ اس فانی دنیا سے کوچ کر گیا، اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی، لیکن میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح ناصری جس نے 4 دن کے مردہ کو زندہ کیا تھا، یسوع کو، اس بادشاہ کو دیکھنے کا اتنا اشتیاق رکھتی تھی کہ دیکھیں کہ کوئی 4 دن کے بعد زندہ نہیں ہوتا، اتنا بڑا معجزہ کہ کوئی 4 دن کے بعد زندہ نہیں ہوتا۔ آؤ چل کر دیکھیں، آؤ چل کر دیکھیں۔ اور انہوں نے کھجور کی ڈالیاں لی، یہ کھجور کی ڈالیاں ایک بادشاہ کے استقبال کے لیے لی۔ ہم عہد عتیق میں دوسرا سلاطین 9 باب اس کے 12 کے اندر بھی دیکھیں تو وہاں پر بھی جب یہو بادشاہ علیشا کے دور میں بادشاہ بنا تو انہوں نے کھجور کی ڈالیاں لے کر اس کا استقبال کیا۔ یہ استقبال کے لیے کی گئی تھی کہ جس بادشاہ کو، کیونکہ وہ رومیوں کے ظلم و ستم سے قوم پریشان ہو چکی تھی کہ جتنے بادشاہ آئے وہ ظلم و ستم کرتے ہیں، دکھ دیتے ہیں، لیکن یہ بادشاہ جو ہے، یہ جو شخص ہے مردوں کو زندہ کرتا ہے، کوڑیوں کو پاک صاف کرتا ہے، اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے، بیماروں کو چنگا کرتا ہے، اس سے زیادہ کوئی اچھا شخص نہیں ہے، اس سے زیادہ کوئی قدرت والا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہم یہی ہمارا بادشاہ ہے۔ انہوں نے یسوع مسیح پر کیا لگا لی؟ ایک دائمی امید لگا لی کہ یہ بادشاہ صحیح ہے، جس نے بادشاہ دے وہ تو ہمیں قتل کرتے ہیں، وہ تو مارتے ہیں، وہ تو ظلم کرتے ہیں، لیکن یہ جو بادشاہ ہے یہ تو زندہ کرتا ہے۔ انہوں نے کھجور کی ڈالیاں لی اور اس کے استقبال کو نکلے، جس طرح ہم یہ کارپیٹ کے اوپر کتنا خوش ہوتے ہیں، چل کے کتنا خوش ہوتے ہیں کارپیٹ بچھاؤ۔ انہوں نے اپنی کھجور درختوں سے کھجور کی ڈالیاں لے کر ایک کارپیٹ بنا دیا بادشاہ کے لیے کہ یہ بادشاہ جب چلے گا تو اس کے استعمال کیا کرنے لگے، مبارک ہے وہ خدا کے نام سے اللہ کے جتنے بچوں نے کیا، لیکن آپ کے بہت بڑا بادشاہ لگتا ہے، یہ تو جعلی بادشاہ ہے، معجزات کرنے والا بادشاہ ہے۔ جب یہ ہم پر حکومت کرے گا تو ہماری زندگیوں کے اندر کتنا چین آئے گا۔ اور وہ کیا کرنے لگے؟ پکار کر کہنے لگے مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ لیکن لوگوں نے، فریسیوں نے وہاں پر کیا کیا؟ غصہ کیا اور کہا لوگوں ان کو ڈانٹ، ان کو کہہ کہ یہ چپ ہو جائیں، کیونکہ کوئی نہیں برداشت کرتا کسی کی شہرت، کسی کو کوئی عزت دے، کسی کو کوئی آنر دے تو کوئی برداشت نہیں کرتا، لیکن یسوع مسیح ناصری نے کہا جو کل دنیا کے عالم کا بادشاہ ہے، پوری دنیا کا بادشاہ ہے، اس نے جو کل اختیار رکھتا ہے، اس نے کہا اگر یہ چپ ہو گئے تو پتھر چلا اٹھیں گے، کیونکہ باپ نے مجھے بھیجا، کیونکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ خداوندوں کا خدا ہے۔ اس نے کہا اگر یہ چپ ہو گئے تو پتھر چلا اٹھیں گے، کیونکہ اس کا آنا ضرور تھا، کوئی عام شخص نہیں تھا، وہ اپنے باپ کے مشن کو لے کر آیا اور اس نے اس کو پورا کیا۔ وہی صادق ہے، وہی سچا بادشاہ ہے، اپنے وعدوں پر پورا اترنے والا خداوند ہے۔ میرے عزیزو، آج اس بادشاہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ جب بادشاہ یسوع بادشاہ آپ کی زندگی میں آ جائے گا تو آپ کی زندگی سیم نہیں رہے گی، آپ کی زندگی پہلے جیسے نہیں رہے گی، آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ بدل جائیں گے۔ یسوع بادشاہ کو لے لیں، کیونکہ وہ اسرائیل کا بادشاہ بن کر آیا۔ میرے عزیزوں، آج خداوند نے آپ کو موقع بخشا ہے، آپ کے پاس وقت ہے، وقت چلا گیا ہاتھ نہیں آئے گا۔
हजारों साल हो गए हमें इस दिन को मनाते हुए। इस दिन की अहमियत का हमें अंदाजा नहीं, इस दिन का पता नहीं कि ये दिन जो हमारी जिंदगी में खुदा हमें बार बार देता है, क्यों हमारी जिंदगी में बार बार क्यों देता है, कि हम जो है हकीकी तौबा कर ले, सच्ची तौबा कर ले, अपने गुनाहों से निकल आए। वो बादशाह अपने कहे के मुताबिक तो इस रोया जमीन पर आ गया, लेकिन हम उसके साथ उस तौर पर चलते नहीं, हम उस बादशाह की अहमियत नहीं रखते। हम दुनिया के बादशाहों के पीछे भागे जाते, जिनके पीछे भागना बेफायदा है। कितना आप लोगों ने जोश और खरोश के साथ इलेक्शन की तैयारी की, कितनी उम्मीदें लगाकर आप लोग दिन रात, लोगों को चैन नहीं था, टीवी लगा के बैठे रहते, जलसों में जाते, भीड़ की भीड़ इकट्ठी हो जाती थी, लेकिन क्या आपको कुछ हासिल हुआ? अगर आप यीशु के पास आएंगे तो कितना आपको कुछ मिलेगा। देखिए, जो तुझे खुदा देगा वो तुझसे कोई छीन नहीं पाएगा। ये दुनिया के बादशाह बाप से वादा करते, हम आपको रोटी, कपड़ा, मकान दे, वो आपको पहले वाली चीजें भी जाती रहती हैं। इतना कुछ महंगाई हो गई है कि आपके पहले आपके पास कुछ बचता ही नहीं है। लेकिन जब वो बादशाह आ जाएगा जिंदगी के अंदर, इस्राएल का बादशाह आ जाएगा, मेरा और आपका खुदावन यीशु मसीह जो असली बादशाह है, जिसने कहा आसमान और जमीन टल सकते हैं लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ न टलेंगी, वही सादिक है। दुख तेरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि तेरा बादशाह गधे पर सवार हुआ है। खूब ललकार और नहायत शादमान हो। क्या आज जरूरत नहीं है आपको और मुझे नहायत शादमान होने की? फिर क्यों जिंदगियों के अंदर मायूसी, परेशानियां, दुख हैं? खूब ललकार है, किसी भी हाल के अंदर है, किसी भी प्रॉब्लम के अंदर है, खूब ललकारे, भूल जाए सब कुछ। आपका क्यों मैंने ये गीत गाया था कि हम ललकार कर पुकारे? क्यों कि जब हम ललकारेंगे, बाइबल में लिखा तो खूब ललकार, देख तेरा बादशाह गधे पर आ रहा है। आज पूरी दुनिया के अंदर ये दिन बड़े जोश और खरोश के साथ मनाया जा रहा है, और हम क्या कर रहे हैं? हमने अपनी जिंदगी इसको दी, तो ये दिन भी हमारे लिए बेफायदा होगा। इसलिए अपनी जिंदगी खुदा को दे दें, अपना दिल खुदा को दे दें। जब दिल दे देंगे तो आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। जैसे पौलुस कहता है, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, क्योंकि उसने अपना आप उसको दे दिया। आप भी अपना आप दे देंगे तो खुदावंद आपको बरकत देगा। हालेलुया। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबको बहुत